मालायमानि पान्डा कनफारेन्स जे ककनो साना नांनाय मूलत ककनो आंदोलन किसिचा दिननियो जराव शेयर खालामनाय ताखोबथाय बुकुबसो आं आगिबो साखा तिनिबो नरकनो साइट दङ आईपीएफटी 2009 থেকে তাবক 2025 জোড়া লাগাতার থাকলাইয়াওই চফলাইয়াওই তিপ্রাসানি অস্তিত্ব তিপ্রাসানি আইডেন্টিটি ও দফানো মথাंनानै একমাত্র লামা তৃতীয় এডিশন সেপারেট স্টেট ফুল প্লেটেড সেপারেট স্টেট ত্রিপুরাল্যান্ড রাজ্য গঠন ছাড়া ও জাতনতাই মথাং মানলিয়া अब 2009 सनत जेप्रु वानसब जागो आप्रु मात्र आईपीएफ तिनि कमिटिओ 27 जन बरक এই 27 জন বরক जेप्रु एडीसी एलाकार तुयै ত্রিপুরাল্যান্ড राज्य गठन नि कक साका आप्रु मारात्मक खै बेंगाय जाखा अबास्तव परिकल्पना एमान नुपि फिके बियांनि उल्टा पाल्टा एमान गोबांबा पलिटिकल पार्टी एमनकि आपुरु जे तंनाय आलादा रिजनल पलिटिकल पार्टी रकबायबो पर्यन्त बेंगाय जातो नरक एडिशनल राज्य आलादा खा냐 क्लाब मेम्बर बांगमा सबसे बांगे नंनि पार्टीनि मेम्बर नरक एडिशनल राज्य स्नामै तुइ फैना बरनि तातालको साइन नरक बरक पिरित अब हाइटे पलिटिकल पार्टी रकबाय बेंगाय जातो गोबांबा अवेयरनेस प्रोग्राम आप्रो चिनी पत्रिका दङ चिनी हा आमा पत्रिका न याफानला से हुइजागलाय यासागो हुइजागलाय खिरि जागो तेप साकाय नाहलाय पुलिस रकबाय जा रिफ्लेक्शन न कसाक रकबाय जा पुजाक न आलादा राज्य से सानो देबा स्वाधीन राज्य बसाइमिया आलादा राज्य बसाइमिया आप्रो का बलम रबो स्वाधीन त्रिपुरा हिसाबै दङ गा आलादा राज्य सानमानो बाक्साबा स्वाधीन त्रिपुरा बुजियो एकेबा मोबा बलमनि बर रबदां का कत धरনের कनफ्यूज गय आईपीएफ दिना आपरो खिरि जागबाय किन्तु तिनि সেই 2018 नि सिगां 2017 नरक नखा त्रिपुरा राज्यनि इतिहास एमन कोनो आंदोलन मुभमेंट इंजाखो त्रिपुरा भारतवर्ष जयन खालाय 1949 सननि 15 तारिख अक्टोबर সেই 49 सननि 15 अक्टोबर निसिबि ताबुक सुजरा तिनि शेख जारा त्रिपुरा राज्य कोनो आंदोलन आईपीएफ तिनि सलाय जे चांगा कतर आंदोलन खालाय मानजाखो जेतानर जत्तन साइमानो बर मुरावो 12 दिन लगातार नेशनल हाईवे न पूरापूरी बंद खालाय सारा त्रिपुरा सिमिया सारा भारतवर्ष एमनकि বাইরেনি और रिपोर्टार पर्यन्त फाइ सपायखा आमनसालाय सिगां সেই রাস্তা অবরোধনি सिगां সেই রেল অবরোধনি सिगां त्रिपुरा राज्य न भारतवर्षनि बरन पर्यन्त सिनिया त्रिपुराले छानलाय मातो दूरे नथा त्रिपुरा राज्य दंगआबो पर्यन्त भारतवर्षनि बरन कामबै साइमान्या किन्तु जेप्रो आईपीएफटी ए त्रिपुरालेन्ड मुभमेन्ट न शुरू खालायै बरमरानो जेप्रो 12 दिन स्टप खालायरिखा सारा भारतवर्षनि बड़ बड़ चैनलनि रिपोर्टार इंटरनेशनल रिपोर्टार जत्तन फाइ सपायै आफ्रोसे चिनि त्रिपुरा सारनि इतिहास चैनल बिसिं चैनल बाय चैनल परिचय जत्त जागाबो जेप्रो खोखाय साजाखा आफ्रोसे चिनि त्रिपुरा राज्य न त्रिपुरा सारनि कंडिशन न काहाम खालाय भारतवर्षनि बररक विश्वनि बररक बुजियो ताकुते बुझाव जे कारणे त्रिपुरालेन्ड आंदोलन चेंगमानि त्रिपुरालेन्ड माय सानि सिगांनो 50% जों सक्सेस जे 50 बছর 70 बছर এই त्रिपुरा राज्यनो सिनिनाय करि और त्रिपुरा सातंगनो एक त्रिपुरालेन्ड स्टेटनि आंदोलन बाय
এই টিপ্রাসানো সারা বিশ্ব পৃথিবীও পরিচিতি মানি রেখা এই আইপিএফ তিনি এই টিপ্রাল্যান্ড মুভমেন্ট নে আবো সব থেকে বড় অ্যাচিভমেন্ট তা করতে খুঁজছ আপনি সাইমন কাপুরর ত্রিপুরা রাজ্য নিয়ে অন্যান্য পলিটিক্যাল পার্টির অন্যান্য রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টির সাইমন কাপুর ম আইপিএফ টি তো খাইলে संताय और ताइचिने राजनैतिक दल नि ताला बंद मारिसिना आईपीएफ तिनी दाबिनो समर्थन खालायांकाय त्रिपुरा राज्य ताई राजनीति खालायजानि मतन कोनो कन्डिशन करिका बनि बागे এই आईपीएफ तिनो ধ্বংস মাখলাইনা 2017-18 এই আইপিএফ তিনো ধ্বংস খাইলে মানে বড় ধরনের চক্রান্ত চলিকাটা উঠে মুখছ আবার আইপিএফ দিন ধ্বংস খাইলে লাগিয়া আইপিএফ দিন শেষ খাইলে লাগিয়া আবো টিপ্রাল্যান্ড মুভমেন্ট শেষ খাইলে না বাগিছে এই আইপিএফ দিন শেষ খাইলে না নাই আপনি একটা বুদ্ধিজীবী বুঝি জাতনি বুঝি দফানি অন্য রাজনৈতিক দল নকনি বড় একটা চক্রান্ত লাইই চিনি 2017-18 সরকার ফাইমানি পরে ফানো 1900 ফাইই চীনে আইপিএফ তিনি কমান্ড নেতৃত্ব জনগণ তো দূরে থাক কমান্ড নেতা এই আইপিএফ তিনি নেতা নেতৃত্ব বৃন্দ নেতৃত্ব লিডারশিপ চক্রান্ত প্লায়ে আইপিএফ তিনি ইয়াকারি থাকাতা করতে বুঝছ बरफनी बाक्सा गरमनि राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि लाभ खालायजानो बागै बाक्सा एबा এই টিপ্রাল্যান্ড মুভমেন্ট শেষ खालायजानो बागै নরমুখরা 2019 2021 এবং লাস্ট পর্যন্ত 2023 জোড়া আইপিএফ তিনি বুতই কন্ডিশন ওংখা আইপিএফ তিনি ইতিহাস যত নিশলাই জরা হামিয়া আবো 2023 আপনি এনসি দেববর্মা বথিকা চক্রান্ত ওকলাই দল বাইখা সবাই কালামবাইখা নেতার ইয়াকাকা ওগুলো যত নিশলাই সময় হামিয়া আইপিএফ তিনি তা করতে বুকুছন এই যত নিশলাই জরা হামিয়া ওনো চিনি খরকসা এমএলএ থেকে বইতাবো শ্রী শুক্লাচরণ মুয়াতিয়া ক্যাবিনেট মিনিস্টার নি থেকে তা করতে বুকুছন এই চক্রান্ত সাইবারে আমি লগিতাই খরচা টিসিএস অফিসার টিসিএস অফিসার তাই খরচা টিসিএস অফিসার জয়েন করি ওই এই আইপিএফ তিন মোথানা নাংনাই বুনি আগে টিপ্রাল্যান্ড চ্যাপ্টার কমাই থাংনাই তারনে হে কাগজ জরা ভারতনি হোম মিনিস্ট্রি ও প্রাইম মিনিস্টার নে ওর ভারতনি রাষ্ট্রপতি নে ওর তাকসে জরা आईपीएफ टी सिमिनो टिप्राल्যান্ড सानोय मेमोरेंडम जमा रिजा तिनि सेजो कायसा कोनो पॉलिटिकल पार्टी ने टिप्राल्যান্ড सानोय आईपीएफ तिनि बादे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री स्वराष्ट्रमंत्री अमित शाह ने आरो के मो टिप्राल्যান্ড साने कागज जमा रिनाय करि को टाबो सजरा एकमात्र आईपीएफ टी सिमिनो बছর পর বছর मेमोरेंडम एडीसी एलाका नतुयै भारतनि संविधाननि 2-3 नং धारा अनुसारे ओ जागाओ टिप्राल्যান্ড राज्य गठन मा खाइले हनै प्रत्येक बছর आईपीएफ टी सिमिनो साबमिट खालाय फायजा तिनि এই आईपीएफ टी पार्टी যদি कमाय थाका हगाय बिनि कागज को कमावै थांनाय हगा आईपीएफ तिनि कागज से कमाय थाका हगाय ते कोनो पॉलिटिकल पार्टी ने कागज साबमिट को खाइजा हगाय ताई वैसा तिनि टिप्रासानि जे मुभमेंट गोदान खेचेंना नांथांनाय बनि बागे बाध्य गया टीसीएस ऑफिसर मतो चाकरी न याकारोय आईपीएफ पिओ जॉइन खालायनानै बाध्य कातायसा टिप्राल्যান্ড आंदोलन मोसानानै बागे ताकुते गुक्सो सक्सेस मोनो कंकाल स्नाम कलांजाक से 2023 आईपीएफ टी खुद जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट वाइस
প্রেসিডেন্ট উজাক বড় পর্যন্ত আইপিএফ তিনি ইয়াকারি খানবাইকা এই নরকঙ্কাল আইপিএফ টি যাবো 2023 ni গতনার তুলনা খাই 2025 সেই আইপিএফ টি এই নরকঙ্কাল নি হইতে স্যার প্রেম কুমার রিয়াংনি নেতৃত্বে শুক্লাচরণ নুয়াতিয়ালির নেতৃত্বে তিনি পার্টির নেতৃত্বে আইপিএফ টি যাবো সিংহ হয়ে কাবুতে বলিভাবে আমি যত্ন মনে করি বিভিন্ন ধরনের চক্রান্ত নিমিষে গ্রুপিজম একটা অংশ গ্রুপ তৈরি খেলিকা বিশিঙ্গ আইপিএফ তিনি নেতা লাগাবো খেল করিকা জানি জানি গ্রুপিজম তৈরি খেলাইতে আরো বাইরেনি গ্রুপ ভাই রং ভাইমানি পরতে মানলিয়া বলিভাবে তিনি কনফারেন্সি চালান আইপিএফ টি প্রত্যেকটা নেতৃবৃন্দ লোক চালায় আইপিএফ টি যাবো যত নিচলাই ডিসিপ্লিন পলিটিক্যাল পার্টি যে পার্টি ও তার দ্বারা ক্লিন খাই চলিত 2023 টি পরে বুঝি পার্টি নি খোঁজ খবর নাই নাকি আইপিএফ টি পার্টি নি খোঁজ খবর নাই নাকি চিনি পার্টি না যত নিচলাই ডিসিপ্লিন চলিত কিন্তু তুমি চাইবানো দল তত নাই গ্রুপিজম চেঙ্গানে আরম্ভ নাই আমি যতজন রিকোয়েস্ট খাইও রিকোয়েস্ট হইয়া আমি কিন্তু সতর্ক খাই যে চক্রান্ত খাই গ্রুপিজম খাই আইপিএফ দিন 2021 থেকে 2023 নরকঙ্কাল সামই ক্ষিপ্রাকে তাবু চিন্তাই হয়েছে আর উগ্রম জানাই দে সেই গ্রুপিজমনি কারণে সেই চক্রান্তনি কারণে আইপিএফ নরকঙ্কাল থাঙ্গো আবো সাইমান মানে করিব চিন্তাই হয়েছে আর উগ্র তুলবে আইপিএফ জেনারেল সেক্রেটারি ধরুন গ্যারান্টি দিছব আর সংসদ সেই চক্রান্ত সেই রূপ আইপিএফ টিও তাই রূপ নিতে দিয়া তা হুকটাই বুঝল তাদের যারা এই রূপ নতুন যদি তাই বছর রমনানি তুমনানি চিন্তা ভাবনা খাইছে বনিজিতে বাংলা আইপিএফ তিরুপতি থেকে কুতুম থাকা বনিজি ছাই বাংলা চিনি উদ্দেশ্য ওর চেয়ারম্যান চালানি বাগিয়া চিনি উদ্দেশ্য ওরা মন্ত্রী চালান বাগিয়া এমএলএ এমপি চালান বাগিয়া 2009 থেকে 2017 জরা যে মুভমেন্ট খেলাছে আপনি চিনি এমডিসি করে এমএলএ করে চেয়ারম্যান করে আপনি সুসুন বলম ফাটি রিপে খুবই ফাইমানো চৌ তাও চিনি মন্ত্রী দङ চিনি চেয়ারম্যান দङ তুমি তাইব রাখলে না লাইতেব কিন্তু চিনি আসল উদ্দেশ্য না নয় টিপ্রালে নর যতন সাইমানো বুঝকাঙ্গ 2026 এডিসি ইলেকশন বই যত পলিটিক্যাল পার্টি যত এডিসি ইলেকশন এবারে প্রস্তুত শুরু হয়ে গেছে বিচিঙ্গ ইন্দুর দু সিনজনি দু চিনা আইপিএফ টি শান্তিভাবে চলিত তার সুন্দরা সঙ্গে হারি দङ চিনি মূল দাবি টিপ্রালেন কিন্তু এই টিপ্রালেন চেতলি নাইনে হিনি মদনীতি কমিটি খাতা 2018 সরকার পাইই বড় এই মদনীতি কমিটি চুনা পাও রিজাল্ট দङ যে টিপ্রালেন রিনানি শিকার আপাতত টিপ্রা টেরিটরিয়াল কাউন্সিল টিটিসি নর নাদি ओबाहाय खायो टिप्रा टेरिटरियल काउंसिल ने प्रस्ताव रिकमेंडेशन मॉडलिटी कमिटी रो सबमिट खायो केंद्रनि होम मिनिस्टर नार जमा दिया এই টিটিসি नो एप्रूवल बिनानि बागै केंद्रीय मंत्र होम मिनिस्ट्री होजेन सिनि राज्य सरकार नियर पातक जाका 2019 राज्य सरकार को ताबुनि एडिसिन टीटीसी काहके गोबां दफ्तर 42টা दफ्तर के पासापासि ताबुनि जे 30টা जे सीट टीटी एडिसिन आबनो 50টা सीट खालायदिनो खूब चिनि ताबुनि टिप्रा असेंबली पास खालाय दरका बनि बागै ताबुनि जे असेंबली सरकार जे तंनाय दङ विशेष करे 2019 18 থেকে 2023 যে তংনাই দङ বরং চঙাই টিআরটির পাইকলে হামবাইয়া পারো অন্তত চিনি টিপ্রালে ডিমান্ড নেই যে মুভমেন্ট নকর বরং খালাইনা তিনি টিটিসি জরারি নানি
এই ইতিসিন যে কোনো দাবি সাংবিধানিক দাবি রিনানি যে অবকাশে সংবিধাননি সংশোধন এবার অ্যামেন্ডমেন্ট ইংরেজি বা অ্যামেন্ডমেন্ট সংবিধান সংশোধন খালাইতে ফেলেন আর বনি লাগি কাবু কাইসা নর খনাই দंगा 125 অ্যামেন্ডমেন্ট 125তম সংবিধান সংশোধন যেহেতু এডিসিন টিটিসি সেনামনানি বাগৈ প্রস্তাব পাস খাইজা আবনো কাইসা সংবিধাননি পার্লামেন্ট সংশোধন খালাইতोंना नांनाय बनि बागै 125 अमेendमेंट ओ टीटीसी न रिवोल्यूशन काजे पास खालायतोंना बागै आबुं जों नायसंलाय दङ ताकु जेहेतु कर्मी सभा कर्मी आंदोलन आंदोलन सिरायनो सानाय 2026 नि सिगां चिनि ए टीटीसी जेटा चिनि दाबि एखोनो चिनि बिसिंथि जे मडेलिटी कमिटी खाजाक माने आबर अफ जे रिनानि हिमानि टीटीसी अब 2025 नि बिसिंगो मारिनाय आबो आईपीएफ तिरनि दाबि आरो এই दाबि बुस्तांनि बाजार अधिवेशन पास जदि इंखामके 2026 হয়তো সো এডিসি নির্বাচন উনি এখনো মানো আবো হয়তো 27 সময় নাই ও দাবি যদি মাইনে হাকে জন্য টিটিসি রিয়াকে নরমাল যে এডিসি ইলেকশন 2026 সময় ও দাবি মানথন মাইনে থম সিনি দাবি তো 25 দিন বিসিং মারি নাই চেঙ্গাবনো সাহিত্য নিরিখা নিয়াকে চমন চিন্তা ভাবনা খালাইনাই হাইবানো जों प्रस्तुति मातनाय 2026 नि इलेक्शन नि बागै बनि बागैनो चिनि पार्टी सिद्धांत नाका सेंट्रल केंद्रीय कमिटी प्रत्येक जे डिविजन आबताय एকক कमिटी तमयावै आरो जतनो पूर्ण कमिटी माने नांनाय जतनो ताबु सारा राज्यनि आईपीएफ टी पार्टी नि कोनो डिविजन कमिटी ताय एকক तमलिया पूर्णांग कमिटी नाय ओ सिद्धांत मुताबिक नो तिनि हासुकनि खरां कमिटी हलो फुवारि सालका डिविजननि पूर्णांग कमिटी खानानि बागै जों तिनि कनफारेन्स नि जाखा तांनि जे बुस्तांगो टीटीसी अथवा टीटीसी इलेक्शन ओ कमिटी नि आन्दाराव नाय आनि कोनो कामके किता खानाय जादों लागे ओ कमिटी नि आन्दाराव नाय जे कारणे आरो हायनो कमिटिओ तंगानि बागै हिमि जिमि बुमुं फाइ सपय माबा इंगला एक्टिव नांनाय बुस्तांनि कदर चैलेंज मुकाबिला खालाय थांनानि मगन कमिटि नांनाय अर ग्रुपिजमनि कुनु नकबार फाइमानला जत्त जागानि जत्त एरियानि बरनन्द तुइ जागा कमिटिओ हापायना नांनाय बनि बागै 45 जन तुइ कमिटि गठन नाय चक्रांत उंगि थांगा दा कुपे कुकुच ताई माइसा चक्रांत उंगि हानि कोनो ग्यारान्टी करे इलेक्शन फाइनाल चक्रांत सुरुंग प्रत्येकटा पलिटिकल पार्टी ने বিরোধী সাথী দল তরফ থেকে जों बार-बार बायमानि করেছেন তাবু হাম গেছিজা বলি মাগি बार-बार চিন্তা বাড়িনা দিগলা তাঙ্গি গে আপু बार-बार যদি বাচ্চাকে সিনি যে কঠোর মুভমেন্ট বসকান তমানো সুই ফাইমানলা বায়মানি করেছেন তাবু হাম গেছিজা বলি মাগি बार-बार চিন্তা বাড়িনা দিগলা তাঙ্গি গে আপু बार-बार যদি বাচ্চাকে সিনি যে কঠোর মুভমেন্ট বসকান তমানো সুই ফাইমানলা बनि बागै आं रिक्वेस्ट खालायनाय खवायनि जोंनि सेंट्रल कमिटिनि मेम्बार्स থেকে শুরু করে যারা एग्जीक्यूटिव कमिटिनि যে दंनाय सरकारनि आरो এই রূপনো তুকতানি সুযোগ তারি দি যারা সামুং খালাইনা মুসুম তংলাই বড় রকম जों যতন সুযোগ মারিনাय তারও যতন আংবাই যোগাযোগ খাই দেব যতন गोबां जरा एजेपि जाखाय थानाय र गोबां सीपीएम नि लीडर र गोबां जत्त पलिटिकल पार्टी ओ जरा थां तंगनाय र विशेष करे सिन आईपीएफ नि बर र जरा थांनाय र बर जत्त न जोगाजोग खाय तो जों फाइनाय जों साइमानका एक्चुअली चक्रांत खालायखा दिनाबनि रिजाल्ट जों मानखा जों कि बरमन दाया तंनाय फाइनाय न जरा पाब्लिक थांनाय কিন্তু যারা নেতৃত্ব যারা লিডার দিনা বড় সতর্ক তমানবাড়ি সাধারণ পাবলিক মিডল ক্লাস
বড় কি চক্রান্ত দি শিকারণ কোনো কোনো আবু উঙ্গি কেন কিন্তু বড় ধরনের যে লিডার বড় লেভেলের যে লিডার বতাঙ্গি চক্রান্ত কলাই জানিবা বয়াতি চক্রান্ত কলাই জান কলাইতে লিডার নি উপযুক্ত সিগিয়াকো কাজে যিনি লিডার জন্য বেশি সতর্কতা না যে এই সব চক্রান্ত যাতে তাই পয়সা খাইই দল যাতে দুর্বল খাইয়াতে অমানিত খেয়াল না রাখবে তিনি খোয়াই সালকা ডিভিশন কমিটি নেব আর্থিক নাম যাক না নরকনি অরণি যে ডিভিশন কমিটি যে 45 জন বড় সঙ্গী রহনায় ও বড় রহন বুসকাংনি কমিটি ও টংনাই সো সেন্ট্রাল কমিটি অবনো যা চাই খাইয়ে जों एप्रुवेल खालायबानि परे नटिफिकेशन दिहुइ घोषणा खालायनाय তিনি যারা एग्जीक्यूटिव कमिटी 45 जन संजाखा बर তিনি शपथ ग्रहण खालायो তিনি खवाय सालका डिविजन न ताबुकनि सोलाय ताइबो करा खालायो तिसाउइ अरनि जे मर्यादा जेखाने न रकम जायगा ओ जायगानि आईपीएफ তিনি एमएलए न मन्त्री पर्यन्त सामने दिखा आदिओ काजे এই মর্যাদা ন তাই বসা রক্ষা খালাইয়ে নারকনানি বাগে শুন তাই বসা খানসা খালাইয়ে যারা তুমি ইয়াকরি খানাই বড় ন বসুন রিঙ্গই তাই বসা চিনা আইতে তিন তেই বকরা খালাই পিছানা বাগে মা চাই খালাই ও রিকুয়েস্ট কক নারবিন তিনি বেলাই সাল কুটুমনি জরা তাই আমি বেশি কক লগলিয়া যতন পাইফলে आईपीएफ की बिनी जे दाबी बिनी जे चोबा अब टंगो आईपीएफ की जे शक्ति ई शक्ति नरकनि कारणे अनेक गुण बारी थांगा अबनि बागै फाइलि बसकांनि सालो তিনি যে তাবুক আজি যারা তিনি লগি দमै थांनाय তিনি তাকুক সংরক্ষণ जों नक नगर थांगै मालाय थांगाके सालायान जे তিনি যে দাবি ত্রিপুরা ল্যান্ড আলাদা রাজ্য আবনি যে চবা आउन तेबो चंद्रा कने आइथिं थाङै दं नरक साइमानो 2009 नि सिमि ताबो सुजर आईपीएफटी लागादा परिश्रम फायो बिनि दाबिनि हयले एक जिफानो सुलिया जाबतीय जा खायना नांगौ आबो पाब्लिक निबस कांगो नखरी कक थानानै खाओ निनि असेंबली वो ताबुकनि बर्तमाननि जे तिनि आईपीएफ नि एकमात्र मिनिस्टार बरमगोनां शुक्लाचरण नुवाटिया बिनि बिसिंगिबो तामुए आईपीएफ नि टिप्रालेन सामनानि नांखा आ टिप्रालेन आलादा राज्यनि दाबि नबो असेंबली वो तिसाइ जबा खायदों पाशापाशि ताबुकनि चिनि जे बदलनि नेतृत्वे ताबुकनि जनरल सेक्रेटारिनि नेतृत्वे ताबुकनि चिनि बदलनि प्रेसिडेंट प्रेम कुमारियानि नेतृत्वे जबा केंद्र सरकारनि थानि घन घन डेपुटेशन स्मारकलिपि पेश खालायदों इ जबाना माय आसा इ जबाव जों जयनि आसा आईपीएफ नि दृढ़ भावे बोखाग्रा खाई काठनजाक खनजाक जे इ चबानो जों कन्टिन्यू खायजान थानाय बादि चिनि चबानो जों माखासिनाय चिनि चबानो बुई अन्न बदल र अन्न पथे तलांगनि बागि अनेक षड़यंत्र खालायजान आपनरा जत्र साइबानो आईपीएफ नि बिरुद्धे कुच्छा रचना खालायगा जनगणनि थानि पीरखा अब कुनु चिनि
তাকুব বুকুব সংগ্র কোনো এক সময় আবার গ্রহণ খাই না থাকা ফিয়া তাবুকনি জড়াও সাইমানখা যে না আইপিএফটি যে দল এডিসিনি বাগै যে জবাব খাই তমনি অপি হাই খাই জবাব খাইনি তাই কোনো বদল রই অব তাবুক জনগণর সিসাখা সাইমানন জায়গা কাজে অবন বাগै তাকু বুকুর আং বারাকক খায়া ই তমনি জড়াও চিনি আতুকি তমনি জড়ালিয়া जों इ साइमान तमनि जराव बरफनि थानि जों तैबो बरफनि गानाव थानो नांनाय बरफनि बोखावा हाबैनो नांनाय बरफनि तामो सुबिदा असुबिदा दं बरफनि लामाव बरफनि कासेव जों टेबो थानो नांनाय काजै अब एकदिके निनिचिनि दाबिनि क হ্যাঁ তাবুক চিনি সংগঠন নরকমুখনা তিনর সিমিয়া সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি গোबां জায়গাওনো প্রায় 5টা জায়গাও তিনি অপি হাইকে কতর হল সভা কনফারেন্স হই দङ এই কয়েকদিন সিগাङাव নিনি গন্ডাছড়া কাঞ্চনপুর এই জম্পুইজলা पेकुवारजला साब्रुम जुलाइबारी अपि खायै प्रोग्राम चलिनो दं अमबायतान प्रमाण जे कोनो नेतृत्वर कोनो बदलनि नेतार बेंक आइना सेंगो सेजाना सेंगो आईपीएफ दिनो आगिनर आईपीएफ नि बुंखै सेजामानि रखनाया किन्तु अबतान प्रमाण थाय बरक बासन्दी खानाकेना आईपीएफ नि नेता रत्न आईपीएफ नि बुबुं हुयासा पर्यन्त बरक निर्वाचन पाइमाया अबताम प्रमाण थाय एर माने आईपीएफ नि ताबुक नि हाई जराव बिनि आगि जे शक्ति दङ अ शक्ति देव बृत्ति लाभ नि दङ तेव कासाय थाय दङ अबनो प्रमाण थाय काजै नरकनि थानि आं ताइबाला कक नारिया आनि कुनु गताय गतिनि संगठन रिलेटेड कक सानाय फाइदिजों याक बाया खानसा खालायै याप्रि बाया प्रि बाक्सा खालायै बसखांनि जेसिनि हिमना नांमानि आ हिम मुंगो जों ताइबो क्राक थाइ पार्टिसिपेट खालायानो जों एलाकानि चिनि ताकु बुखरकनि थानि थांलायानो चिनि जे दाबि सम्पर्के ताइबो प्रचार खालायानो अ जागाव जों जतन साकमा थांनाय अ कय मुं नारगैनो आनि कक अरम थाका जतन हामबाय।